Jama'a kula assalamu alaikum ubarkan don kunaran barkamu da mansankine hani zo karar go tirai ifata Niger Inter Hebdo Albaharu kan atonan dirdo dai anir fongandi no kan labogin funa Mohamed Bazoum goibere kayan adangine a goyira fuwai ka aninga gikinan da lokol fuwai wone mu izo waye maga nanki ga kyau da nankin ga kani wokan sigine interna to sigir wone wokan Bazoum adangu wona solera a sintin ga goidai zama tiranir labaran dika tinno kan bisa uta hando azari waran zanta handi hane Mohamed Bazoum akwai nodin kelle musikal nodin gure departement wara kan go nodin zandar bari kyora ya din mono cinari wonen wo kan Mohamed Bazoum agoga sigiri izu waye maga nodin kelle wone mu manta haifo kulse no kal izu waye dini imudugu gai kyawora imudugu du berai hannu iwodin seno igonda anni wone ina anni a sambunge malokol fuwai kina ngami ga nan kani yankina iza waye se bata mafollon kara kan ganan kalbora a macau gaban a gonodin a mega dumo ba funai hannu ne ga koi gine ya din mono kinari wone yan wani wana kinar sintina kan yi goni ga te iza waye se nodin kyalle alkawali no kan Mohamed Bazoum sambu lokolo tunandi yango fondara alkawolo dimo agona gan tonandi zama nodin kelle kai bora kuldi goye isintin yadin mono nodini agoto sande izo way zongun da way taki kindi taki kan harangiro gabis ga koy kalaso kan sigane 6e sande college noya borei wo italato manda me kinarai da ranga ino igo goro kalima chawgaban inankani ego wani yadi mono ichawyan nongai go wani mantimu haifo kulse ka galdai imudu lakkal kanai kanga chaw amabori imudu fahamai hanno wodin seno Mohamed Bazoum ane to Niger labo fiha azulmata kadai dingana kinarai dinte izo waye maga wone mu igibo bicina kanga to sanda nungu zongu cine sanda cinari zongu kai yangi gite ne guguna giri zambar hinka da waran kacin da hinka giri sintina handu sintinera l'actualité tiranga modo hare kambo aka sanda sanka kan gwamnato sambu giri bande lakkal tuna maga no din tiliberi bari chora kan kanda bumbo ana tiliberi wana fatau choye tiganda wodinga kande l'actualité tiranir labaran di kan gwamnato aye gutun sanno dinubon bore kai yana fonda din sambu go bore gangi mu windinga popore bon idiro banda bortajo kan kango wo an fondo no ane boregi hinga barbare ingay wona porpore bon hari banda mo kan bora kulga bay kan atalwati yankan bore wona karim harenge giti popore bon no igingay murade kulga sande tun kwara fogu ko kwara fo tun kuray fogu ko kuray fo wone wono igangi se girin de giriyan kalhino fondo wone wara septembre hando azari sintina alkawalo kan Mohamed Bazoum sambise ana tonan di zamhandi hanme tilberi bari chofi ha zulmata igiyin kwindin da poporo kaldai tiriyen no gona kan ni ko giceci tiredin no ginno fondo nim dugo popora zurandi ya din mono irmaran fongandi kan popore ga yengo dinkin ko gite tilberi bari chora wone wo taliberi no zamir Niger labu sariya fonde wana mere tirbero wone wo fondo no kanga no labi zai sai ma barbari koi da kayan ai mudu kite lakkal kanera amani di girin da giriyan in borwo ne yan gangin da to ifo no
gouverneur ga banga mane no din kan ane gin koyente dira wora kan in popore tan in fondo no popore mu windi akaga sabanda mo kan wone wo i alhakunu aga tila suni mu fande im windinge popore bo matkantira ana chida ya din ga gouverneur ngai wo siga famdo ka gona gi cizam Nigeria bo gono kayen ngai wo do hare la sabo kin ko gite dai aga wajibi no imene bore kayen kan bogo popore ga yengo dira bore dini imedi hasaro kan yite gina zam kin ni popore barbar yengo ga itilbe ribari chora au fataw chobu hay kunno sini gete yadin ga wajibi mono sanni wone ima danzu zai kan barazan bore wo in taliberi tetilberi bari chose yadin gamu aga wajibi no sanno moto zuzai do zama ifo se hun kunta le kayan te diningano kande no din tilberi bari cho bore kayan jangoy kayan sigi muradu fokulte iga bagumu yadi mono agoyira boriyen kange o bine sarse labora bumboni dira go koitare hare labera l'essentiel tira ane haifoga baga turi keri zama daba zum ayega kaga fununga fulan zama do kanga ko geteno dininga wona kawyara nan kanga hayno din tasker atinno hane utahando Mohamed Bazoum borwo ne igona gana batu zami gaba imman kanga gane tangamo kanga ninga gate zamaninga ganukando tangam da talitere din kingi ga fandai imetalite imiyega goro bani mkana mfoy kadai wo kan gona gici kan Mohamed Bazoum kuna atfuro bon hawera ifo gati bon hawa kara furo talitere wo bayan kulun ganda Mohamed Bazoum yanno charbanda borenno kan mantun kunni go charbanda borenno kan zagayen ni go charbanda amma ifo nir goni gidi hin kun tali woni yan wora bore kayen imanhim kidi bore dini agano agona ga chada amma taliteri bere inge wo kan basilan biga to taliteri bere dira agoni ira Bazoum wona hangisiniyan kan gandai za partiyo tunanta igo charbanda kal partiyo adu hino jir zambarin kadi waikin difa igo charbanda hay forum sku kan daran sai dai matkan Bazoum Mohamed ganda bore wo go char sai dini wo kai goy ga se foro zamne wergine kan Bazoum burkintara ngono gono zaman gono ne ki ginde beri kanga ga nukando tangam talitere mo igi kardi wanta logobo kanaran furi anengo ngisiga fam da ankwa tarawo kango fondation woni ginboro de labu koyo bumbu kango ga mai irme chino bon gamara kanaran furi ane zam de bordi hankante no dintawa alwato kankini sufu Muhammadu ngomo ko ginga fulan zama tenge wana kawyara alwato dira Muhammadu Yusufa go dai labu ko ngodir yankan guzumbu ba ko tarabo aninga bon sambu kanga gati labu ko cimcimo akaga sabanda mo kan wone wo yayo bisa amma ni didirawo diramu Bazoum bumboda mu ana taliyan te zama ana alformo bobo yanta ase alformo yankan asaha gunda mantizam kan se ingano da kaga labu koitara bon wodi ni seno wo kan sariya fonda gangi amaninga ma ano fondo amagoido wodiya to wodi no koikete woni mu asilakal di bakai na matkantira anachida yadi mono kundi ko komo darugon gidi alhalo kayir goni gidi goni gite hinodo hare kambo kunir ga baikan bora kan goni gamai a gabanu ngama mai dinga wani lakkalo da matkancina ga hagunda amma bora kan ga da ke ngamu an hinji kanji kan gunnon godin kara godini nga mandirin ga gongunon guze na dira to hari wone wo a gonu ga bore gyotan di gumgumo ba dai kan isini ga sannote yadin ga mo irge ni gene kan fulan zamai wone wo kan labu ko gitinge wani kauyara da ye ka kanya mai yadin ga sanni bobu gonu zama kaga sandai da sandai yangar kahim gudu ise tuyan le courrier tirang moine toni di
Niger labu ga kisine kai kayan gon ga labo ga kisine lokolo ce diro mu duga kai ka bori ga kisine no rai dininga no bori yawo ina kambu guma bo hankan ga bisa miliyar ai dinmo ga kisine kai ina ngai gaba no Niger labu hino ga imingai no rai dini yeti zam murado kan singai no isi ga murado din teda imana teda agato sandir sefa noro a miliyar fodo miliyon waigu kan idan igore ra lokolo maga amma bor gurguriyan ina me hau noro din ina tagate ingai wone modi sambu ministero kanga hagwai da chaukai ni kainai kina alwato kanki ne isufu muhammadu gohino bon dumu halka kason ministro kanga hagwai da kamba goye sanno ngai kambarano sanni wone wogo yadin gamo ba dai daga te da darganon guhin kadirana ko kete wodin seno bore ken ngai no re no ise kanga tigaksine kaidini iningai gaba imingai no roba ningai se kuno wone wote amma irga bai kan bore wai ni sakulla gumgumo ga kisine ko yin sakulla dan bore wose zamine di man no rodin bana garobun boni si gudu koine zam garwe ke yangi gihim gudu ngai gini ganja ya dinu mono dir Niger labo amman noro wo bana kan ko guto hala euro wayaga kan ko gutunir sefa noro a miliyar iddu ngino ir Niger labo wo ga jang da man noro din bana mantumo hay fo kulse no kaldai inna de mizian no gon kan gai wo hay kulsi ilakalora kalbiniye kala fa la baka sinai la biztare bumbono si binara ba kaina borai dinno kaka fur haye wora ka kanda borai ga taliwo ne zan borwo ne wo nuru gangino ni kargoto nan kan gai wo di banga di nuru da manta furi kambara no kuli lakkale skani wana gwamnati nuru da giti kabiya imadiya di banga diya wo kul dabar kulke gite igazai nuru ne wo kan ine izai kini bana so ifono gicindi wo kan gicindi giti borai kan yankan bugo taliwo ne wora imito da sannodin zuzaido imiciti sai mu dogi kardi wanta logobu zamtira nirfongandi kan nidiza isufu muhammadu ani hino sambu Niger labo wora ani dumi tagiyan bangandi Niger labi zaira dumi tagedi wofo yanno borwo ne yangai wo imurade kicila buwar zakai ma dundum ketenge woni to bore dundumo ko nungano Muhammadu Yusufu dunge yino zamanora bore ni son noro ifoni gon gete da kurai kulkan ni gon cinar be kulkan ni di kinar hanni kulkan ni di i woni yanno nun kulkan ni ganin ya mai kwarora kambu ka kambu yadin mono ni ka saban da ba fu yan gon kan gwamnati bumbu asin da fuwai din kine mine borfo non fuwo din kina yadin ga ag wajibi no mi kai gici fonda kendi labora kan ganan labomu alhako kan ita gadin ima alhako yeta sai amdugu fun waidu lowo karran kuna ini Niger labo wodan le nouveau républicain tirango monir labaran di kan nodin procureur woni birado in kabaran di an foto nan di utta hando kan bisa a wani zari waran zikin difa handi handai procureur birado kabaran di an wodira ininge anniya tonan di labo izaido kan bore kayan gogoido whatsapp kayan go sobai ga hantumai te ga samba message din to dinna message te kan da fitin wal kan da hasaro fo mu tabbatan diga bai kan procureur ne kan no taligi dirni bon ya dinga mo da talo dirni bon mo igin kar da talo gobo ya dinga bore kayan gogoido whatsapp imu gurje gite da bari kan gannan laboyi zai mutai ya fo babu fo imu kyardi kite a fallon imu gor kyarbon matakan kine iga Niger labi zai baida wone mo giti hani zo labari kan irka kutunan daran do hunkuna kalir mun ware hin ko gabi ko ga Amerika bi hino hani zo irmu do afon kirka ka fasararan sai labari ginda bon nemo ne ginaran sai ma salam